बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला की इसमें मुबारक में बहुत सारे राज पोशीदा हैं जो हम नहीं जानते हैं। लेकिन आज की जो वीडियो में आप लोगों की खिदमत में लेके आया हूँ, इस वीडियो में अल्लाह ताला की इसमें मुबारक में छुपे वो राज जो मैं और आप नहीं जानते हैं, आज की वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। आज की वीडियो में हमें बहुत कुछ समझ आ जाने वाला है और बहुत कुछ पता चलने वाला है कि अल्लाह ताला की इसमें मुबारक में वो ऐसे कौन से राज हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं। तो चलिए आइए अपनी वीडियो की जानिब बढ़ के वीडियो देखते हैं। मुख्तलिफ कौमियत, ज़ुबानों और मज़ाहिब के लोग, जिनमें वो भी शामिल हैं जो अपने अपने मजहबी तालीमात पर अमल नहीं करते, ये सब अल्लाह के नाम को हर रोज़ पुकारते हैं। यहाँ तक कि वो लोग भी जो एक से ज़्यादा खुदाओं पर यकीन रखते हैं, उनसे भी जब पूछा जाता है कि ये ज़मीन और आसमान किसने बनाए, तो उनका भी यही जवाब होता है, अल्लाह ने। अब मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ अकायद के लोगों का अल्लाह के नाम को रोज़ाना दोहराना भी एक अजीम मौजज़ा है। अल्लाह अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है एक ऐसी ज़ात जिसने हर चीज़ को तख्लीक किया, यानी जो हर चीज़ का खालिक है। इस्लाम से पहले भी अरब के लोग इस नाम को अपने देवताओं के लिए इस्तेमाल करते थे जिनकी वो इबादत करते थे। वो उन देवताओं और बुतों को अल्लाह के साथ शरीक बनाते इस अकीदे के साथ कि उनके बनाए ये बुत उन्हें अल्लाह के करीब करते हैं और जो उन बुतों की बदौलत उनकी दुआओं को सुनता है। ये हकीकत है कि इस्लाम से पहले अरब भी अल्लाह का नाम पुकारते थे, जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जिनका नाम अब्दुल्ला था, और तब इस्लाम का आगाज़ नहीं हुआ था। अब नामों में सबसे ज़्यादा अल्लाह का नाम कुरान में इस्तेमाल हुआ, और नंबर्स में जो नंबर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ वो है नंबर 1, यानी नंबर 1। अब आपके ख्याल में इसका क्या मतलब हो सकता है? तो इसका वाज़ेह मतलब यही है कि अल्लाह जिसने कुरान को नाजिल फरमाया, वो चाहता है कि उसका नाम कुरान में सबसे ज़्यादा लिया जाने वाला नाम हो, ये दिखाने के लिए कि वही एक अल्लाह है जिसने कुरान को नाजिल फरमाया, और ये भी कि वो अपनी वहदानियत की निशानी हमें दिखाना चाहता है, जिसने कुरान में नंबर 1 को सबसे ज़्यादा दोहराया जाने वाला नंबर रखा, ताकि ये बात वाज़ेह रहे कि वही है जिसने कुरान को नाजिल किया और उसका कोई शरीक नहीं। अब किसी इंसान की लिखी किताब में ऐसा खूबसूरत पैटर्न हो सकता है? यकीनन नहीं। इस्लाम में सबसे खूबसूरत अल्फाज ये हैं कि अल्लाह के सिवा कोई और खुदा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं और तमाम पैगंबर एक ही खूबसूरत कलमा पढ़ते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई और खुदा नहीं। अब इन अल्फाज पर गौर करें कि कैसे इन अल्फाज में अल्लाह का एक अजीम मौजज़ा पोशीदा है। इस जुमले को पढ़ें जिसमें लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह। इसे गौर से देखने पर मालूम होता है कि रिपीटेड अल्फाज के अलावा ये जुमला 3 हरूफ से बना है, यानी अलिफ, लाम और है। अब अल्लाह के नाम पर गौर करें तो अल्लाह का नाम भी इन्हीं 3 हरूफ से बना है, यानी अलिफ, लाम और है। अब दुनिया का कोई राइटर या दुनिया का सबसे जीनियस इंसान क्या एक मुकम्मल जुमले को ऐसे लिख सकता है कि उस जुमले में मौजूद हर्फ वही हो जो उसके नाम के हुरूफ हों? और ये भी कि दुनिया का कोई इंसान ऐसा जुमला बना सकता है जो सिर्फ 3 हुरूफ से बना हो, चाहे वो किसी भी जुबान में उसको लिखना चाहे। ऐसा करना नामुमकिन है। यकीन नहीं आता तो खुद ट्राई करें। इसका मतलब यही है कि अल्लाह ने इन हुरूफ को ऐसे तरतीब किया कि दुनिया का कोई इंसान या कोई टेक्नोलॉजी भी इस जैसा कुछ नहीं लिख सकती या बना सकती। जो लोग कुरान के इनकारी हैं, वो अगर कुरान की एक एक आयत पर गौर करें
تو انہیں معلوم ہوگا کہ قرآن کی ہر ایک آیت میں ایک زبردست نیومیرک ترتیب اور درستگی ہے جو دنیا کی کسی اور کتاب میں ملنا ناممکن ہے۔ اسی بارے میں اللہ فرماتا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں اور خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے تفصیل بیان کر دی گئی۔ جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ اللہ عربی میں استعمال ہونے والا ایک پراپر یعنی خاص نام ہے جو اس تمام کائنات اور جنت اور دوزخ کا خالق ہے۔ جیسے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہہ دے کہ اللہ نے۔ قرآن میں اللہ کے نام کے لیے کبھی بھی خدا کا لفظ نہیں آیا۔ یہودی ہیبرو زبان میں اللہ کو آل اور ایلا استعمال کرتے ہیں، جبکہ عرب عیسائی بھی ایک خدا کو اللہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ آپ کی سکرین پر نظر آنے والی یہ عبارت ایک عربی بائبل کی ہے جس میں اللہ کا نام آیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن سے پہلے بھی اللہ کا نام تورات، انجیل اور تمام مذہبی کتابوں اور صحیفوں میں آیا تھا، اور جسے اسی طرح پڑھا اور لکھا جاتا تھا جیسے آج لکھا جاتا ہے۔ اللہ کے 99 خوبصورت ناموں میں اللہ نام سب سے آگے اور سب سے اوپر آتا ہے۔ شیخ ابن العربی کے مطابق اللہ کا نام ایک پراپر یعنی خاص نام ہے جو ہر چیز کا اہل ہے، لیکن اللہ کا اہل کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی تعریف ہی یہی ہے کہ وہ ایک اللہ ہے جس کے آگے اور پیچھے اور کوئی خدا نہیں۔ اللہ کا نام صرف ایک الہی نام ہی نہیں، بلکہ یہ اللہ کے باقی 99 ناموں کی مکمل وضاحت کرتا ہے، کیونکہ اس ایک نام میں باقی 99 ناموں کی تمام خصوصیات اور برکات موجود ہیں۔ ابن العربی کے مطابق اللہ کا نام ان تمام 99 ناموں کے اوپر اور ان سے آگے اس لیے آتا ہے کیونکہ اللہ کے باقی 99 ناموں کی الگ الگ خصوصیات اور برکات ہیں، لیکن اللہ کے اس ایک نام میں وہ تمام خصوصیات اور برکات موجود ہیں جو ایک ہی دفعہ کہنے سے اللہ اس انسان کو عطا کرتا ہے جو پورے خلوص اور محبت سے اللہ کے نام کا ذکر کرے۔ اسلامی روایات میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ اللہ کے 4000 صفاتی نام ہیں، جس میں 1000 نام صرف اللہ اور اس کے فرشتوں کو ہی معلوم ہیں۔ 1000 نام اللہ، فرشتوں، پیغمبروں اور مؤمنین کو معلوم ہیں، اور 1000 ناموں میں 300 نام کا ذکر تورات میں، 300 کا ذکر سام میں، 300 کا ذکر بائبل میں، اور 100 ناموں کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ قرآن میں موجود 100 ناموں میں ایک نام ایسا ہے جسے اللہ نے خود تک محدود رکھا اور کسی کو اس بارے میں علم نہیں دیا کہ وہ نام کون سا ہے۔ امید ہے یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو میرے پیارے معزز ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے۔ آپ لوگوں کو کس طرح کی اور کس قسم کی ویڈیوز چاہیے آپ ہمیں بتا دیں، انشاءاللہ ہم اسی طرح کی ویڈیوز لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا کریں گے۔ تو ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔